अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। भी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, टाइम है रात का। पहली दफ़ा आपके साथ रात के टाइम वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। आजकल जो है कबूतरों को एक मिनट यार, एक मिनट ले जी। मैंने कहा थोड़ा यहाँ से शॉट लूँ ना, एक ये प्यारा हसीन शॉट। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये शॉट चेक करें, माशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने कहा दिन दिन को तो कबूतरों की ट्रेनिंग हमने कर ली, पक्के पुक्के कर लिए, को रात को छोड़ें। चेक करें नज़ारा। दाना लेके जाते हैं ऊपर, ये पड़ा हुआ जी अपना दाना। थोड़ा सा इनको दाना शाना डालते हैं। बाकी रिज़ल्ट चेक करें, क्या बात है, क्या बात है। नए मोबाइल का अच्छा रिज़ल्ट है जनाब, कमाल का रिज़ल्ट है। ऊपर मैं जाके बाकी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। लें दोस्तों, आ गया हूँ मैं ऊपर। अल्लाह खैर करे। इनको आजकल दिन को दाना नहीं डाल रहा, इनको दाना डलते ही अब रात में है। इनका दिन वाला मजाक हमने ख़त्म कर दिया हुआ। लें जी, माशाल्लाह बड़े कबूतर अपने जी रात में गिड़ गिड़ के बैठते भी हैं, सारा कुछ ही होता है छत पे अब तो। ये चेक करें। अच्छा जी, एक वो जाल के ऊपर मैंने लाइट वो खलीफे ने उस दिन लगाई, एक जाल के अंदर लग गई, उससे जाल के अंदर भी देख लें सारा रोशन हो गया। एक वो जो लाइट लगी है ना, अभी इस मोबाइल पे मेरा हाथ सेट होना है। ये जो लाइट लगी है, ये लाइट जो है हमने, अल्लाह आपका भला करे, उतार देनी है, क्योंकि हम नीचे बैठते हैं तो हमें सही नज़र नहीं आता। ये लाइट उतार देनी है, ठीक है बस। और ये लाइट उतार के हमने ये जो है ना, इधर सामने, ये जो सामने खाना नज़र आ रहा है, इसके अंदर फिट कर देनी है, ठीक है। ये सिस्टम हो जाएगा। एक लाइट ये देखें, ये लगी हुई है, इसने फट्टे यहाँ से कवर कर दी हैं, और एक मैंने इधर ये सामने लगा दी, इस लाइट ने ये कवर कर दिया। तो ये सारा सीन पार्ट चल गया, ये देखें। बाकी अभी कबूतरों को ज़रा दाना शाना डालते हैं, देखते हैं कबूतर क्या करते हैं क्या नहीं करते। लो जी, बिस्मिल्लाह दी बरकत। बहरहाल आज का जी रात को उड़ते भी हैं, गेड़े गुड़े मारते हैं, गेड़े मार के बैठते रहते हैं कबूतर। अगर अभी उड़ गए तो मैं आपको दिखाता हूँ, उड़ा कि नहीं पता नहीं। ये लें, ये देखें, ये इनको दाना डाला। अभी ऊपर से जो है ना, सारी बात अभी इनको दिन थोड़े हो गए हैं तो ज़रा डरते हैं। ये देखिए, ये दाना खा रहे हैं अभी, ज़रा नहीं अभी नहीं, वो अभी ऊपर मैं जाके सोटी लगा दूंगा इन सबको। सोटी लगा के सबको मैं नीचे ले आऊँगा। हमारा वो सिस्टम नहीं है, अगर डरते डरते हम नहीं है किसी से। किसी कबूतर को जिसने जाना है जाए, जिसने आना आए। जो आजकल बैठेगा वही काम का, जो नहीं बैठेगा वो गया। ये लें जी, नज़ारा नज़ारा चेक करें। ये नाइट व्यू है जनाब, ये लें, माशाल्लाह चश्मे बदूर। इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं हो रहा, जूम आउट हो जाए ना यहाँ से थोड़ा। ये ऊपर का नज़ारा, ये देखें, ये बैठे हुए माशाल्लाह, सही है काम। ये लें, ये उड़ा, ये चेक करें, सही है ना। फिर बहुत से दोस्त कहे थे नया मोबाइल आ गया और छा गया नया मोबाइल। अच्छा जी, ये है ज़रा सीन सप्पा सारा, ठीक है। ये देखें, ये इनको उड़ा भी देते हैं हम, ये उड़ भी जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इनको थोड़ा थोड़ा डरा भी लिया करता हूँ मैं, क्योंकि रात को खाली बिठाने तो नहीं है, थोड़े उड़ाने भी हैं रात में। ये लें, ये लें, कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये उड़ रहे हैं, ये सीन चल रहा है, ठीक है। अभी ज़रा आज पता नहीं कबूतरों का ना दूसरा दिन है, क्या हो गया पता नहीं। छत में मेरे बिल्ली आई रही है, क्या वजह बनी है। कबूतर ना सहम गए हुए हैं, कबूतर नीचे नहीं आ रहे, डर रहे हैं, पता नहीं कि बिल्ली का हमला हुआ है इन पे। ये क्या हुआ है, ये देखें, ये आया नीचे। कोई कबूतरों को ना डर पे उनके अंदर चला गया, पता नहीं किस चीज़ का डर गया, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल ये सिस्टम चल रहा है। अभी जाल वालों को भी दाना डाला है, उनको भी टाइमिंग शाम पे कर दी है। अब मैं ज़रा जाता हूँ ऊपर जाके आपको नज़ारा दिखाता हूँ। चिक्कू पकड़ लेते हैं, चिक्कू का काम पड़ जाए ना हमें यहाँ पे, ठीक है। इसको चिक्कू को उड़ा दिया, ये देखें इधर चिक्कू उड़ गया इधर। लो जी, अब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके उतारते हैं सारे कबूतर, अल्लाह खैर करे। मैं जाऊँगा तो ये उड़ेंगे, नहीं जी ये उड़ रहे हैं। ये देखें, वो देखें, यहाँ से तो वीडियो बड़ी अच्छी बन रही है वैसे, कबूतर क्लियर नज़र आ रहा है। ये नहीं, ये भी उड़ के गई ऊपर। वो जो पहले उड़ रहा वो भी ये उड़ रहा, एक और ही उड़ गया। उड़ जाओ उड़ जाओ, उड़ के सब ने नीचे ही आना। एक बार ज़रा जाल के ऊपर बैठ जाए फिर मैं नहीं जी, ये उड़ रहा, मैं ज़रा ऊपर हो जाऊँ और अल्लाह खैर करे। ये नहीं जी,
وہ کہاں گیا؟ لو جی یہ اڑا ہے کٹے ہوئے، وہ جو اڑا وہ یہ اڑی جا رہا. لگ جائیں گے رات کے، اللہ خیر کرے گا. 1 منٹ ذرا میں ویڈیو کو پوز کر کے اوپر پہنچ جاؤں. لیں دوستوں میں آ گیا ہوں جال کی چھت پہ. یہ نظارہ ہے، کبوتر یہ اڑ رہا ہے، ایک یہ اڑ رہا ہے، ایک اور ہے. 3 ابھی مجھے نظر آئے تھے. یہ لیں 3، یہ لیں یہ اڑ رہے ہیں. یہ نظارے بھی کہاں ملتے ہیں سر. یہ بھی پلیٹ فارم ہے تو نظارہ مل رہا ہے. یہ دیکھیں رات میں اڑ کے بیٹھ رہے ہیں. ایک اور رہ گیا، وہ بھی آ جاتا، اللہ خیر کرے. یہ لیں یہ بیٹھ رہے ہیں. یہ لیں یہ آ گیا، یہ لگا پھرتا. یہ دیکھیں. اچھا جی یہ نظارہ چیک کریں آپ. یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے نیچے اس طریقے سے. یہاں سے جو میں نے ویڈیو آپ کے لیے شوٹ کر دینی ہے نا، وہ ایک یہ لگا پھرتا ہے. یہ دیکھیں 2 لگے پھرتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں گے جی. ارد گرد والوں نے بھی لائٹیں کافی چلا دی ہیں. پہلے کوئی نہیں چلا رہا تھا، ہاشم صاحب نے لائٹیں لگائی ہیں تو ارد گرد سب چھتوں پہ جالوں پہ جو ہے لائٹیں چل گئی ہیں. تو ٹھیک ہے، جو ان کے نصیب کا ان کے پاس چلا جائے، جو ہمارے نصیب کا ہمارے پاس آ جائے. بہرحال یہ رات کا نظارہ ہے جی. یہ چھت کا ویو ہے رات کا. یہ چیک کریں، یہ جال کے اوپر ویو ہے. ان سب کو لگاؤں گا. سوٹی ابھی میں اکیلا ہوں، ساتھ میں آج جنید وغیرہ ہوتا ہے نا کوئی. تو ویڈیو اتنی کمال کی میں نے بنا چھوڑنی تھی آج آپ کے لیے. 2 کبوتر جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو ہو گیا اوپر تھوڑا، وہ تو جی جناب اب بیٹھیں گے اوپر ہو گئے. ایک یہ لگا پھرتا. یہ دیکھ لیں ان کو رات چھوڑنے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ اب جو ہے نا کبوتر چھت نہیں چھوڑتے. دوسرا ایک یہ ہے، دوسرا بھی پھر رہا ہے. دونوں ہی آ رہے ہیں، میرے کیمرے میں بھی آ گئے ہیں. یہ کیمرہ بھی یہ دیکھیں یہ کیچ کر رہا ہے. کیا بات ہے. دوسرا بھی ادھر کی ادھر لگا پھرتا ہے. بہرحال بیٹھ جائیں گے جناب، کہیں نہیں جاتے. یہ لیں یہ آگے دیکھیں دونوں ہی آئے ہوئے. تو ان کو وائر چھوڑنے کا فائدہ ہو گیا جناب. اور پلیٹ فارم میں ابھی اتارنے کا فیصلہ. یہ دیکھیں یہ بیٹھ رہی ہے مادی. یہ آ گیا. یہ 90 نمبر مادی ہے لکوے والی. یہ جو وائرس پڑا تو اس میں تھا بچہ، بچ گیا. اور آ لیا دیکھیں جی. یہ گڑے مار کے دیکھیں بیٹھی ہے رات میں ہی. نہیں تو رات میں آپ کو پتہ کبوتر اڑتا ہے اکثر چھت ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سانس لے رہی ہے. ابھی ظاہری بات ہے رات ہے تو رات کو وہ رزلٹ تو نہیں آ سکتا جو دن کو آئے گا. بہرحال جی یہ سلسلہ ہے. وہ اڑ رہا ہے جو، وہ بھی اڑی جا رہا ہے. یہ اونچا ہو گیا. یہ دیکھیں یہ اس نے چھت پکڑی ہوئی ہے، چھتے نہیں چھوڑے. اصل کہانی یہ ہے. لیں دوستو چکو میں نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، چکو میں نے یہاں پہ ان کے ساتھ لگانا ہے اور ایک کبوتر نے نیچے جانا ہے. ایک یہ اڑا، ایک اور بھی اڑا، کٹا ہوا اڑا. پتہ نہیں کہاں کو گیا، مجھے نہیں ابھی نظر آ رہا. وہ جو نیچے سے اڑا وہ تو اوپر ہی نکل گیا نا. یہ آ گیا کٹا ہوا. یہ آ گیا، یہ بیٹھ رہا. جو ایک نیچے سے نہیں اڑ کے گیا وہ بڑی ہائٹ پہ یہ آ گیا ایک دم بیٹ مار جاتا. بہرحال جی یہ اچھا شغل ہے جی، اچھا سائن ہے. کبوتر گیڑے مار رہے ہیں. میرا کل ایک کبوتر گیا، کل ایک نہیں بیٹھ سکا تھا. صبح میں نے کہا آ جائے گا، صبح بھی نہیں آیا. چلو میں کہا نہیں، کسی کے نصیبوں کا ہوگا. یہ بیٹھ گیا لاکھا. یہ جو اوپر گیڑے مار رہا تھا. یہ بھی ڈر رہے ہیں. پتہ نہیں میری چھت پہ بلی آئی ہے، کیا ہوا مجھے نہیں سمجھ لگی. بہرحال کوئی سین پارٹ چلا ہے میرے ساتھ نا. ابھی یہ دیکھیں یہ ایک 2 3 کر کے اڑا رہا ہوں. زیادہ پنگا نہیں لینا. یہ لیں ایک یہ اڑا، ایک وہ اڑا، ایک وہ دیکھیں وہ لگا پھرتا. یہ آیا، یہ نیچے یہ نظر آیا ہوگا آپ کو. یہ بڑا رات کا پاکٹ ہے. یہ ملک شاہد صاحب والا ہے، شاہد بھائی آف USA، ان کے گھر کا. سلارا کبوتر ہے، سلارا ٹیڈی. یسو میں لگا ہوا تھا تیاری، اس کے کان کا انفیکشن ہو گیا، اس وجہ سے رہ گیا. یہ دیکھیں ایک مادی اڑ گئی. تو یہ دیکھیں اس طرح سے جا بھی رہے ہیں نیچے. اس طرح سے میرے سے ڈر کے انہوں نے نیچے بھی بھاگنا. یہ لیں یہ بیٹھ رہا. صحیح ہے نظارہ. مزہ آ رہا ہے ویڈیو دیکھنے کا. مجھے ویڈیو بنانے کا بہت مزہ آ رہا ہے. آپ کو دیکھنے کا بھی یقیناً اتنا ہی مزہ آ رہا ہوگا. جب بندہ ویڈیو بناتا ہے نا دل سے، وہ پھر نظارہ علیحدہ ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیں دوستو یہ اس طرح سے چکو جو ہے نا، چکو بھاری بہت ہے، بہت بھاری ہے. ایسا ڈرا رہا ہوں کبوتروں کو. ایک دم بھی نہیں ڈرا رہا میں کہ ڈرا دوں تو کبوتر کے یہاں. اچھا جی اللہ حافظ ہاشم صاحب. اب ہمیں اتار لیں، کر لیں. یہ لیں وہ نیچے اتر گیا. یہ دیکھیں یہ بھی نیچے جا رہا ہے. یہ بچہ بھی گیا نیچے. وہ دیکھیں وہ بیٹھ رہی ہے. یہ ڈر رہے ہیں. یہ بلی کا مسئلہ بنا کوئی. تو دروازہ کھلا رہ گیا، اس چکر میں آ گیا. کبوتروں کے اندر نا ڈر وہم پڑ گیا. ایسا وہم پڑا کہ وہ کسی بات کو نہیں مان رہے. یہ لیں کیا بات ہے. یہ لیں جی
یہ سارا کچھ ہی کرنا پڑتا ہے. کبوتر بازی بہت اوکھی ہے جناب, اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہوئی ہے. رسک لیں گے تو کچھ بنے گا, رسک نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا. ساری رسک کی گیم ہے. یہ دیکھیے نیچے ابھی وہ ڈر نیچے بس یہ جی لاکھا ہے جو ابھی آسمان گیا تھا اڑ کے, یہ لگ گیا. بس 2 بار اڑ کے بیٹھ جائیں, تیسری بار اللہ خیر کرے گا خود ہی بیٹھیں گے. یہ 90 نمبر اڑا. اصل بس چھت نہ چھوڑے نا اڑیں تو گیڑا مارے بیٹھ جائیں, اڑیں گیڑا مارے بیٹھ جائیں, اپنا سلسلہ اچھا چل جائے. ٹھیک ہے دوستوں, ذرا میں اتار لوں نیچے, پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اتر جائیں گے سارے اللہ خیر کرے, پھر شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ویلکم. میں کہتا ہوں یہاں پہ ویڈیو کرتا ہوں میں کلوز. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں. جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں. یہ کبوتر کے میں نے کل پر کھولے ہیں جناب, کل پہلے دن اس کے میں نے پر کھولے ہیں, اور اتنا بھار اس پر ڈال دیا کہ اس کو رات کے لیے بھی باہر چھوڑ دیا. دن کا ابھی اس نے گیڑا نہیں مارا, اس کو میں رات کا اس کا اوپر بھار ڈال دیا کہ بچے تم نے رات بھی اڑنا ہے اور گھر بیٹھنا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ پیچھے پیچھے لگا پھرتا ہے کوئی. ٹھیک ہے دوستو, یہ اڑتے رہیں گے. میں 2 4 کر کے کبوتر جو ہے نا بس اتاروں گا نیچے ایسا ایسا. کٹھا پلا مارا ایک, وہ اوپر بھی نکل گیا, وہ دیکھیں وہ جا رہا اوپر ہی اوپر لگا جا رہا. پر آ جائے گا اللہ خیر کرے گا, کچھ نہیں ہوتا. امید ہے ویڈیو پسند آئے گی. ملتا ہوں نہیں ویڈیو میں, تب تک فی امان اللہ.